आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत 2 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। भुवनेश्वरांत आज 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस परिशदेची सुरवात जाता। एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयकांचेर संयुक्त संसदीय समिती म्हळ्यार जेपीसीची पयली बसका आज जातली। केंद्रान व्ही नारायणन हांची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोचे नवे अध्यक्ष आनी अवकाश विभागाचे सचिव नियुक्ती केल्या। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल सर्तींत आज गोंयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर FC गोवा हैदराबाद FC आड खेळटलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत 2 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाचे प्रकल्प राष्ट्राक समर्पित करतले, उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। मोदी विशाखापट्टणमा लागसार पुडीमाटका हांगा अत्याधुनीक NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या ग्रीन हायड्रोजन हब प्रकल्पाचो बुन्याद घालतले। नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन खाला हे पयलें ग्रीन हायड्रोजन हब आसतलें। ह्या प्रकल्पाचेर सुमार 1,85,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक जातली। तशेंच प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेशान 19,500 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या रेल्वे आनी रस्तो प्रकल्पांचे उक्तावण करतले, राष्ट्राक समर्पित करतले आनी बुन्याद घालतले। भुवनेश्वरांत आज 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस परिशदेची सुरवात जाता। 75 देशांतले सुमार 6,000 भारतवंशी हे परिशदे खातीर स्वदेशांत येतात। ओडिशा सरकार अनिवासी भारतीयांक राज्यांतल्या गिरेस्त संस्कृतायेची आनी दायजाची झलक सादर करतले। संमेलनाची सुरवात युवा प्रवासी भारतीय दिवसा वरवीं जातली। राज्य सरकारान युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्रालयाच्या सहकार्यान हाचें आयोजन केलां। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, पवित्रा मार्गरिटा, मनसुख मांडविया आनी रक्षा निखिल खडसे आनी ओडिशाचे मुखेलमंत्री मोहन चरण माझी आज युवा प्रवासी भारतीय दिवसाक हाजीर रावपाचे आसात। एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयकांचेर संयुक्त संसदीय समिती म्हळ्यार जेपीसीची पयली बसका आज जातली। ह्या विधेयकांक अधिकृतपणान संविधान 129 दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 अशें नांव दिलां। कायदो आनी न्याय मंत्रालयाचे विधी खातें प्रतिनिधी वांगड्यांक प्रस्तावित कायद्यांतल्या तरतुदी विशीं म्हायती दितलें। 39 वांगडी समितीन लोकसभेचे 27 वांगडी आनी राज्यसभेचे 12 वांगडी आसात। फुडल्या संसदीय अधिवेशनाच्या निमाणे सप्तकाच्या पयल्या दिसा मेरेन समिती आपलो अहवाल सादर करतली। ह्या पॅनलान भाजपचे फुडारी PP चौधरी, अनुराग सिंग ठाकूर आनी परषोत्तम भाई रुपाला, काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी आनी मनीष तिवारी, TMCचे कल्याण बॅनर्जी, NCP सपाच्यो सुप्रिया सुले आनी हेर लोकसभेचे वांगडी आसात। राज्यसभेंतले भाजपचे घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कलिता आनी K लक्ष्मण आनी काँग्रेसीचे रणदीप सिंग सुरजेवाला आनी मुकुल बालकृष्ण वासनिक आनी JDUचे संजय कुमार झा आनी YSR काँग्रेसीचे V विजयसाई रेड्डी आनी हेर ह्या संयुक्त संसदीय समितीचे वांगडी आसात। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां 3 नवे फौजदारी कायदे ख्यास्त केंद्रीत नासून पिडीत केंद्रीत आसा आनी तांचो उद्देश बेगीन न्याय सुनिश्चित करप आसा। उत्तर प्रदेशान 3 कायद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत नवी दिल्लींत उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे बरोबर जाल्ले नियाळ बसके वेळार तांणी हें सांगलें। अंदू मार्च मेरेन उत्तर प्रदेशांतल्या सगळ्या 7 आयुक्तांनी नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची 100% अंमलबजावणी सुनिश्चित करची हाचेर शाह हांणी भर दिलो। उत्तर प्रदेशा सारक्या व्हड लोकसंख्या आशिल्ल्या राज्यांनी नवे गुन्यांवकारी कायदे पुरायपणान चालीक लायल्यार पुराय देशांत सकारात्मक संदेश वतलो अशें तांणी सांगलें। तंत्रगिन्यानाचो वापर वाडोवपाच्या गरजे विशीं उलयतना शाह हांणी म्हळें, राज्यांतल्या दरेका जिल्ल्यांत एका परस चड फॉरेन्सिक मोबायल व्हॅन उपलब्ध आसपाक जाय। एकूण नोंदणीकृत 0 FIR पैकी कितल्यो संबंदीत राज्यांक हस्तांतरीत केल्या हाचें नियमीत आनी सतत निरीक्षण आसपाक जाय अशें मंत्र्यांनी नमूद केलें। तांणी मुखेलमंत्र्यांक दर 15 दिसांनी कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपाचें आवाहन केलें। तशेंच राज्याचे मुखेल सचिव आनी पुलीस महासंचालक हांकां संबंदीत सगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन सप्तकांतल्यान एक फावट नियाळ घेवपाक तांणी सांगलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। केंद्रान व्ही नारायणन हांची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोचे नवे अध्यक्ष आनी अवकाश विभागाचे सचिव म्हूण नियुक्ती केल्या। नारायणन 14 जानेराक पदभार सांबाळटले ते इस्रोचे सध्याचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांचो जागो घेतले।
नारायणन सध्या केरळांतल्या वलियामालान इस्रोच्या ड्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSCचे संचालक आसात. रॉकेट आनी अंतरिक्ष यान प्रणोदनाच्या मळार एक नामनेचे शास्त्रज्ञ म्हणून ताका सुमार 4 दशकांचो अनुभव आसा. उत्तर प्रदेश राज्य रस्तो येरादारी महामंडळ प्रयागराजांतल्या महाकुंभ मेला वेळार भक्तांक सुरळीत हालचाल करपाक मेळची हे खातीर इलेक्ट्रीक बशी चलयतले. यात्रेकरूंच्या प्रचंड गर्दीचें वेवस्थापन करपा खातीर महाकुंभ वाठारा भितर 7,000 ग्रामीण बशी आनी 350 शटल बशी तैनात करतले. मजगतीं उत्तर प्रदेश पुलिसांनी मेला वाठारांत खास करून संगमा भोंवतणी सखोल तपासणी मोहीम सुरू केल्या. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी पुराय भारतांत ड्रायव्हर प्रशिक्षण संस्था DTIच्या स्थापने खातीर एक येवजण जाहीर केली. ह्या येवजणे अंतर्गत DTI स्थापन करपा खातीर प्रोत्साहन आनी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स ATS आनी DTIच्या एकात्मीक पायाभूत सुविधा खातीर अतिरिक्त प्रोत्साहन दितले. पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें, देशांत कुशळ वाहन चालकांचो उणाव आसा आनी देशांत चड वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्रां उबारपाक सरकार कटिबद्ध आसा. सगळ्या राज्यांच्या आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या येरादारी मंत्र्यां कडेन जाल्ले बसकेंत रस्त्याचे सुरक्षेक सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें गडकरी हांणी सांगलें. येरादारी क्षेत्रांतल्या रुपांतरा विशीं उलयतना तांणी म्हळें, बसकेंत देशांतल्या रस्तो आनी येरादारी क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपा खातीर सगळ्या तरांचे प्रश्न, उपाय आनी पावलां हांचेर चर्चा जाली. असंघटीत क्षेत्रांतले 30,000 परस चड कामगार दर दिसा ई-श्रम पोर्टलाचेर नोंदणी करतात अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. डॉ. मांडविया हांणी काल नवी दिल्लींत ई-श्रम पोर्टलाची बहुभाशी कार्यक्षमताय सुरू केली. पोर्टलाचेर नोंदणी केल्यार सामाजीक सुरक्षा येवजण्यो आनी उपक्रमांच्या विस्तृत श्रेणींत प्रवेश मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. केंद्रीय मंत्र्यांनी सगळ्या असंघटीत कामगारांक तांच्या कल्याणा खातीर, उपजिविके खातीर आनी कल्याणा खातीर तयार केल्ल्या विविध सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवपा खातीर ई-श्रम पोर्टलाचेर नोंदणी करपाचें आवाहन केलें. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव हांणी काल नवी दिल्लींत रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे कुली आनी ऑटो कॅब ड्रायव्हरांक मेळून तांचे प्रश्न आयकले. दिल्ली मंडळ कुली युनियनाच्या 6 मागण्यांचे आनी दिल्ली ऑटो ड्रायव्हर युनियनाच्या 5 मागण्यांचे निवेदन रेल्वे मंत्र्यांकडे सादर केले. काळ्या हळडुव्या टॅक्सी आनी ऑटो रिक्षांचो पार्किंग शुल्क उणो करपाची एक मुखेल मागणी वैष्णव हांणी रोखडीच मान्य केली. ऑटो रिक्षा पार्किंग शुल्क 708 रुपया वेल्यान 200 रुपया आनी काळ्या हळडुव्या रंगाचे टॅक्सी पार्किंग शुल्क 1800 रुपया वेल्यान 400 रुपया मेरेन उणें केला. पोर्टर्स युनियन आनी ऑटो ड्रायव्हरांची मागणी बेगीन सुटावी जातली हाची खात्री केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्या. इंडियन सुपर लिगाचो 16वो मॅच वीक आयच्यान सुरू जाता. गोंयच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर FC गोवा पंगड हैदराबाद FC आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. गुण तालिकेन FC गोवा सध्या 3ऱ्या सुवातेर आसा तर हैदराबाद FC 12व्या सुवातेर आसा. वेंचणूक आयोगान काल 70 वांगडी दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची वेळापत्रक जाहीर केलें. 5 फेब्रुवाराक मतदान जातलें, 8 फेब्रुवाराक मतमेजणी जातली. काल नवी दिल्लींत पत्रकारांक संबोधीत करतना मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें, ही अधिसुचोवणी 10 जानेराक जारी जातली आनी नामांकनाची निमाणी तारीख ह्या म्हयन्याची 17 तारीख आसतली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लींत 1,55,00,000 परस चड मतदारां खातीर 13,033 मतदान केंद्रां उबारतले अशें कुमार हांणी सांगलें. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेशांतल्या विशाखापट्टणमांत 2 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाच्या प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले. भुवनेश्वरान आज 18व्या प्रवासी भारतीय दिवस परिशदेची सुरवात जाता. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधीत 2 विधेयकांचेर संयुक्त संसदीय समिती म्हळ्यार JPCची पयली बसका आज जातली. केंद्रान व्ही नारायणन हांची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोचे नवे अध्यक्ष आनी अवकाश विभागाचे सचिव नियुक्ती केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.